সবাই অঞ্জলি নিচ্ছে অষ্টমী তিথি। ঋতু তুমি যাবা? অনুদের সাথে যাবা? অষ্টমী পূজার অঞ্জলি নেওয়ার জন্য সবাই দাঁড়িয়ে আছে। ঋতু দিয়া তাকাও তাকাও সবাই। যারা অঞ্জলি নেবে তারা সামনে আসুন। ঋতু ঋতু অঞ্জলি নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক আছে। विघ्ननाश करं देव हेरंब प्रणमामः नम ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण पिताय च जगत दीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नमः शिवाय शांताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मान कंगति हे परमेश्वर नमः आयुदेहि सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सुनिधिं कुरु नमः अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गत पिपा जस्मरे पुंडरीकाक्षं सर्वाज्यं अभ्यंतर हरि नमः गंगा नारायण हरि नमः गंगा नारायण हरि नमः गंगा नारायण हरि नमः ब्राह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगत दीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नमः पापहं पापकर्महं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्वपाप हर।